Matrix क्या है? A matrix is a set of elements which are arranged in a rectangular form table. A matrix is a set of elements which are arranged in a rectangular form that is table enclosed in square bracket. ये सारे क्या है? These are matrices. Matrices क्या है? A rectangular array of numbers or tables is called matrix. Row क्या है? Row and column of a matrix. In a matrix, the horizontal lines are called rows and the vertical lines are called columns. किसी भी मैट्रिक्स में horizontal line of numbers rows कहलाते हैं और vertical line of numbers columns कहलाते हैं. Order of a matrix क्या है? In a matrix, if a matrix has m rows and n columns, then m by n is called the order of the matrix. For example, here the number of rows m is equal to 2. Here we have 2 rows and the number of column n is equal to 3. So the order of the matrix is m by n is equal to 2 by 3. In this matrix we have 2 rows and 3 columns. So order of this matrix is 2 by 3. अब यहाँ पे क्या है? Here we have 3 rows. This is first row, second row, third row, and here we have 2 columns. So order of this matrix is m by n is equal to 3 by 2. Type of matrices. अब यहाँ पे जो matrices है, दो matrices ये क्या है? Row matrix. Row matrix क्या है? A matrix with only one row is called row matrix या row vector. That matrix where we have only one row and any number of column is called row matrix or row vector. हर वो matrix जिसमें एक row हो और number of columns हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं. Here we have row matrix. By the row matrix we mean a matrix having only one row and any number of columns. Row matrix is also called row vector. अब यहाँ पे क्या है? column matrix. A matrix with only one column is called column matrix. For example, here we see 3 matrices. In these matrices we have only one column and any number of rows, so such matrices are called column matrix. Column matrix is also called column vector. तो column matrix एक ऐसा matrix होता है जिसमें एक ही column होगा और number of rows कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे जो order है 2 by 1, यहाँ पे जो order है 3 by 1, यहाँ पे जो order है 2 by 1. तो column matrix में number of columns हमेशा 1 होंगे और number of rows कुछ भी हो सकते हैं. Square matrix क्या है? A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix. For example, यहाँ पे 3 matrices है. Square matrix क्या है? Square matrix is that matrix where the number of rows will be equal to the number of columns. Here we have one row and one column, so it is a square matrix. Order of this matrix is 1 by 1. Here we have 2 rows and 2 columns, so it is a square matrix. Here the order is 2 by 2. Here the order is 3 by 3 because it has 3 rows and 3 columns. स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उर्दू में मुरब्बी कालबी कहते हैं. उर्दू मीडियम में हमने पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो है मुरब्बी कालब. मुरब्बी कालब का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक जैसे हों. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम उर्दू में मुस्ततीली कालब कहते हैं. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix in which the number of rows is not equal to the number of its column is called a rectangular matrix. For example, here यहाँ पे जो तीनों matrices हैं इसका order क्या है? 1 by 2. यहाँ पे है 2 by 3. यहाँ पे order है 3 by 2. In these 3 matrices the number of rows are not equal to the number of columns, so such matrices are called rectangular matrix. Rectangular matrix is a matrix in which the number of rows and columns will be different. तो यहाँ पे 2 किस्म के matrices सामने आ गए. स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होंगे,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अनइक्वल होंगे, और रो मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम होगा। यहाँ है नल और जीरो मैट्रिक्स। अब नल और जीरो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स in which all the elements are zero is called zero or null matrix denoted by O। null matrix या जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें all elements यानी all entries जीरो होंगे, और इसको हम O से जाहिर करते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, it is a null matrix or zero matrix, its order is 1 by 1, it's a square matrix, it's a rectangular zero matrix, or it's a rectangular null matrix, the order is 2 by 3, it's a square matrix, and this square matrix is a null matrix or zero matrix, the order is 3 by 3. Diagonal matrix. What is diagonal matrix? A matrix A equal to Aij is called diagonal matrix if Aij is equal to 0 for all I not equal to j, and at least one Aij not equal to 0 for I is equal to j. For example, diagonal matrix एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके diagonal में हमारे पास नंबर्स होंगे, और diagonal के अलावा हमारे पास every entry will be 0. That matrix will be our diagonal matrix where we will have at least numbers on the main diagonal. In other words, we will have at least one non-zero number on the main diagonal, and all the entries other than the main diagonal will definitely be zero. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके main diagonal में हमारे पास non-zero नंबर हो, या उसमें कम से कम एक non-zero नंबर हो, और main diagonal के अलावा जितनी भी एंट्रीज है वो सारे के सारे जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, वत्री कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है वत्री कॉलम। अब यहाँ पे क्या है? इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए डियर स्टूडेंट्स इसी को आप याद रखें कि यहाँ पे क्या है? दिस इज अ स्क्वायर, इट इज़ अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स, इट इज़ अ डायगोनल, इट इज़ अ स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये दिस वन इज अ स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ डायगोनल पे एलिमेंट्स है और अदर देन डायगोनल जीरो है। यहाँ डायगोनल पे नंबर्स है और अदर देन डायगोनल जीरोज है। डायगोनल पे ज़रूर नहीं कि सारे के सारे नंबर्स हो, इसमें कम से कम एक नॉन जीरो नंबर ज़रूरी है। Here we must have at least one non-zero number, and the numbers other than this diagonal must be necessarily zero. इसी diagonal के अलावा जितनी भी numbers हो, elements हो, entries हो, सारे के सारे zero होने चाहिए। यहाँ क्या है? ये main diagonal है। इसी main diagonal में हमने कहा कि या तो सारे के सारे non-zero number हो, या इसमें कम से कम एक non-zero number हो। इसी डायगोनल के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज है यहाँ पे और नीचे वाले ये सारे के सारे नेसेसरी ये ज़ीरो होने चाहिए। तो हियर वी सी डायगोनल मैट्रिक्स, इन द डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल must be zero, or at least there should be one non-zero number, and the numbers other than the main diagonal must be necessarily zero. अब यहाँ पे है स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix A in which each element of the principal diagonal is some non-zero scalar k and all other elements are zero. यहाँ पे क्या है? हमने यहाँ पे पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे non-zero नंबर होंगे और डायगोनल के अलावा बाकी नंबर जीरो होंगे। अब यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में हमारे पास नंबर्स होंगे, नॉन जीरो नंबर्स होंगे, और स्केलर मैट्रिक्स भी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल में सेम नंबर होंगे। यहाँ पे देख लीजिए
ए है, यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे 3 है। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल पर सेम नंबर होगा और डायगोनल के अलावा बाकी सारे नंबर 0 होंगे। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा यहाँ पे सेम नंबर है तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, और ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। तो एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जहाँ पे 1 हो, अगर स्केलर 1 हो तो इस किस्म के स्केलर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स वेयर वी विल हैव द स्केलर 1। जो स्केलर मैट्रिक्स, जिस स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर 1 हो तो उसी स्केलर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। A square matrix A having unit element 1 on the principal diagonal and 0 elements elsewhere, that is Aij is 1 for all I is equal to j, and Aij is 0 for all I not equal to j is called a unit matrix or identity matrix. तो ये क्या है? It is here we have scalar matrices where the scalar is 1. So such type of scalar matrices are called unit matrix or identity matrix. अब यहाँ पे क्या है? Algebra of matrices, addition of matrices. The sum of two matrices of the same order can be obtained by only adding their corresponding elements. For example, this is matrix A, this is matrix A. Whenever we have to add two matrices, their order must be the same. जब कभी ऑर्डर सेम हो तो फिर हम corresponding elements ऐड करते हैं, and this is the result. It is important to note that commutative law of addition holds in matrices, that is A plus B equal to B plus A. Addition of matrices, to add two matrices, their order must be the same. What is conformability for the addition of matrices? कोई भी दो matrices हम तब ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर बराबर हो। मैट्रिक्स को जमा करने के लिए, ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो इसको हम कहते हैं कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर एडिशन। और जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो फिर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? दिस इज़ 1, ये 1 है। सबसे पहले तो यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर सेम है। This is matrix of order 2 by 3. This is another matrix of order 2 by 3. We have the same order matrices, so they are conformed for addition. During addition, we will add the corresponding elements together. इसके लिए corresponding elements यही है। इसके अलावा ये वाला for this entry, the corresponding entry is this one. इसके अलावा हमारे पास इसके लिए for this entry the corresponding entry is this one. तो जब कभी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो ये कन्फॉर्मेबल पर एडिशन है, यानी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं और एडिशन के दौरान हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे। इसी 1 को और इसी 3 को हम ऐड करेंगे, इसी 2 को और इसी 4 को हम ऐड करेंगे, इसी 3 और इसी 5 को ऐड करेंगे। इस तरह इसी 0 को 1 से, इसी -1 को 2 से, इसी 2 को 3 से, तो इसी तरीके से हम एडिशन करते हैं। जब कभी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं इसी तरतीब से या इसी तरतीब से, तो ये हमेशा हमें सेम वैल्यू देता है। तो और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन मौजूद है। इन मैट्रिक्स अलजेब्रा द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट। मैट्रिसेस का जो अलजेब्रा है, हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है। वी कैन the commutative property of addition holds true in the algebra of matrices, यानी a plus b always बराबर होगा b plus a का। अब यहाँ पे क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। If a is equal to a, ij is m by n matrix,
and k is a real number, then ka. یہ ایک میٹرکس ہے جس کا سمبل a ہے. تو اسی میٹرکس کو جب k سے ضرب دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ آتا ہے is also m by n میٹرکس. اسی میٹرکس کا آرڈر m by n ہے. یہاں پہ ہم k سے جب ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کا آرڈر بھی m by n ہے. فار ایگزامپل دس از میٹرکس a. تو اسی میٹرکس کو جب ہم k سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے یہ k اندر جائے گا ہر ایک. This k will be multiplied together with every entry inside the bracket. K into 1 is equal to k, k into 2 is equal to 2k, similarly k into 3 is equal to 3k. تو اسی پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکیلر ملٹیپلیکیشن. This is the scalar multiplication of a matrix by the scalar k. Subtraction of matrix کیا ہے؟ If this is A, this is B, are matrices of the same order m by n, the subtraction of matrices is denoted by A minus B, which is obtained by subtracting the corresponding elements of A and B respective. For example, یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے 2/3. یہ 2/3 ہے. جب وہ A minus B ہم معلوم کرنا چاہے تو this is A, this is اس A minus B کو ہم A plus minus B لکھ سکتے ہیں. تو یہ A ہے اور یہ minus B. اس کو مائنس سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں, ہر ایلیمنٹ کو ہم -1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ -b ہوگا, اس کی ویلیو یہی ہے اور یہ پلس یہاں پہ ہے. اب ان دونوں کو ہم ایڈ کرتے ہیں. یعنی میٹرکس اے اور بی کا جب سبٹریکشن ہم معلوم کرتے ہیں تو ہم اے کی جگہ ہم یہاں اے لکھ سکتے ہیں اور یہ جو مائنس ہے اسی مائنس کو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اسی بی کو ہم یہاں پہ لکھیں گے. اور اگر اسی اے مائنس بی کو اگر ہم اس طرح لکھنا چاہے تو اسی اے کو ہم یہاں پہ لکھیں گے, اسی پلس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اور مائنس بی کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم مائنس بی معلوم کریں گے. دس مائنس بی ول بی اکول ٹو -3 -4 -5 -1 -1 -3. تو یہاں پہ ہم پٹ کریں گے دس از -b. اب ان دونوں کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں کرسپانڈنگ 1 کے لیے کرسپانڈنگ انٹری -3 ہے تو یہاں پہ یہ ایڈ ہوگا, 2 کے لیے کرسپانڈنگ انٹری -4 ہے تو یہ یہاں پہ ایڈ ہوگا اور یہ سمپلیفیکیشن ہے. تو جس طرح ہم ایڈیشن آف میٹرکس کرتے ہیں اسی طرح ہم سبٹریکشن آف میٹرکس کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے ایکول میٹرکس, 2 میٹرکس A and B of the same order are equal if their corresponding elements are equal. دو میٹرسز آپس میں برابر ہوں گے اگر ان کے آرڈر سیم ہو اور corresponding elements سیم ہوں. This matrix will be equal to this matrix if they have the same order and if they have the same corresponding elements. تو یہاں بھی آرڈر 2/2 ہے, یہاں بھی آرڈر 2/2 ہے. اس کے علاوہ یہ دونوں جب برابر ہوں گے تو یہ تب برابر ہوں گے اگر یہ A L کے برابر ہو, یہ B M کے برابر ہو, یہ C N کے برابر ہو اور یہ D 0 کے برابر ہو. اب یہاں ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹرسز. 2 matrices A and B are said to be conformable by multiplication if the number of columns of the matrix A is equal to the number of rows in the matrix B. For example, یہ A ہے یہ B ہے, ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کا کیا ہے, یہاں پہ آرڈر کیا ہے 2/3 ہے, یہاں پہ آرڈر ہے 2/3 اور یہاں پہ آرڈر ہے 3/2. تو 2 matrices are conformable. 2 matrices are conformable by multiplication if number of columns in the first matrix are equal to number of rows in the second matrix. کوئی بھی دو میٹرکس آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں اگر پہلے والے میٹرکس میں نمبر آف کالمز برابر ہو دوسرے والے میٹرکس کے نمبر آف روز کے. تو یہاں پہ 3 کالمز ہے اور یہاں پہ 3 روز ہے تو ان دونوں کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو کیا ہے دس R, یہاں پہ 3 ہے, دس از R, دس از C. تو یہ R اور یہ C آپس میں ملٹیپلائی ہوگا تو ہمیں یہ انٹری ملے گا. دس از R, دس از C. تو یہ انٹری ہمیں دے گا, کس طرح دے گا, یہ 3 اور 1 آپس میں ملٹیپلائی ہو گئے, پھر یہ 1 اور یہ 3 آپس میں ملٹیپلائی ہوگا, یہ 2 اور یہ 2 آپس میں ملٹیپلائی ہوگا. تو یہ ایلیمنٹ ہے دس از آن اکاؤنٹ آف R انٹو C1, R1 انٹو C1. اب یہ جو دوسرا انٹری ہے دس از R1, دس از C2. سو R1 انٹو C2, R1 انٹو C2 از equal to this entry.
3 into 2, यहाँ पे है 1 into 1, यहाँ पे है 2 into 3, यहाँ पे है। तो ये क्या है, दिस इज R1C1, दिस इज R1C2। अब ये किस तरह आएगा, दिस इज R2, ये R2 है और ये C1 है। R2 into C1 equal to this one, R2 into C2 equal to this one। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है, तो ये 2, this first will be multiplied with this first one which is here, this second with second which is here, this third with this third which is here। Now this first with this first which is here, second with second which is here, third with third which is here, और simplification हमें ये देता है। तो whenever if we have to multiply two matrices, we must to see first whether the number of columns in the first matrix are equal to the number of rows in the second. If number of columns in first are equal to number of rows, then the two matrices are conformable part. The product, during product we use R into C. We take the R of first matrix with C of the second matrix. In product of two matrices, commutative law does not hold in general. So commutative property of addition always hold in matrices, whereas commutative property of multiplication does not hold in general in matrices. अब यहाँ पे क्या है, transpose of a matrix. Let A be m by n matrix. The transpose of A denoted by AD is an n by n matrix obtained by interchanging rows into columns or columns into rows. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम मालूम करते हैं तो उसके रोज को हम कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं या कॉलम्स को हम रोज बनाते हैं। Whenever if we interchange the rows as columns or columns as rows, then we get a transpose, then we get a matrix which is called transpose of the matrix. If order of the matrix is m by n, then order of the transpose of the matrix will be n by m. देख ले, अगर A का ऑर्डर m by n हो तो जब हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो फिर ऑर्डर चेंज होगा, वो होगा n by m। देख ले, m by n और यहाँ पे n by n। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो उसका ऑर्डर भी उसके साथ चेंज हो जाता है। Transpose, by the transpose we mean to write the rows as columns in short. For example, this is a matrix, then to write transpose of this matrix we will write this row as a column. This is the second row which will become a column. Here the order is 2 by 3 and here the order is 3 by 2. It is important to know that अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसी मैट्रिक्स A का हमने ट्रांसपोज मालूम किया। हमने क्या किया, हमने इसी रो को कॉलम बनाया, इसी रो को हमने कॉलम बनाया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट A प्लस बी ट्रांसपोज, इस बात को याद रखना चाहिए, A प्लस बी ट्रांसपोज ये बराबर होता है A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इस तरह A बी ट्रांसपोज बराबर होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये याद रख लें, यहाँ पे A फर्स्ट है तो यहाँ पे A हमेशा फर्स्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे A फर्स्ट है लेकिन इसी फार्मूले में हम हमेशा B फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे। Remember, if here is A, then this A must be here as second entry as A transpose. AB transpose is always equal to B transpose A transpose. The transpose of A transpose is always A. तो ये नोट करना चाहिए, ये हमारे पास रिजल्ट है। अब हमारे पास क्या है, determinant of a 2 by 2 matrix. Every square matrix is associated with a certain number denoted by this called determinant of the matrix A. For example, this is matrix A, then here we have determinant of A equal to A, B, C, D, and further we will write its value AD minus BC. तो क्या है, every square matrix is associated with a certain number called determinant of the given matrix.
For example, for this matrix, this is the determinant whose value is AD minus BC. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर का ताल्लुक होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर का ताल्लुक होता है जिसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। और डिटरमिनेंट जब हम लिखते हैं तो मैट्रिक्स का जो सिंबल है इसको हम इस तरह इनक्लोज करते हैं, और यहाँ पे जो पेरेंथेसिस इसको हम इस तरह स्ट्रेट बनाते हैं, और यहाँ पे जो डायगोनल है इसी डायगोनल को हम आपस में वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ दिस डायगोनल। दिस इज़ द सेकेंडरी डायगोनल एंड दिस इज़ द मेन डायगोनल। तो इस तरह हम इन दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में हम माइनस लगाते हैं। दिस इज़ द मेन डायगोनल, दिस वन इज़ मेन डायगोनल एंड दिस इज़ द सेकेंडरी डायगोनल। नाम कुछ भी हो लेकिन डायगोनल आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। A square matrix A is said to be singular। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र किया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र हमने इस वजह से किया कि डिटरमिनेंट का ताल्लुक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होता है। ये बात नोट कर लें, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है। We always write a determinant for a square matrix. We cannot write a determinant for a rectangular matrix. Square determinant हमेशा square matrix के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का जो कंसेप्ट है कि एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या कि नॉन सिंगुलर है, तो इसमें हम डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं, और डिटरमिनेंट के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का जो कंसेप्ट हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स हमारे पास नेसेसरीली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। A square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0 and non-singular if determinant of A is not equal to 0। For example, ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब इसका हम डिटरमिनेंट जब मालूम करते हैं तो इसका हम इस तरह लिखते हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास -9 + 0 आ गया। तो जब कभी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये जो बी है इसी मैट्रिक्स बी का जो डिटरमिनेंट हम मालूम करते हैं तो ये वाला हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, ये वाला हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो गया -3, यहाँ पे क्या है -3 + 10, तो 10 से जब हम -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आता है। हियर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 है, सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी 7 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो बी क्या है, बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, adjoint of a 2x2 matrix, adjoint of a 2x2 matrix। Let A, this is matrix A, its adjoint is denoted by adjoint of A। इसका adjoint हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, adjoint of A बराबर है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं। इसी 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसी A को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और इन यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं। बी और सी का हम साइन चेंज करते हैं और ए और डी को हम यहाँ पे शिफ्ट इंटरचेंज करते हैं। तो किसी भी सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम इसी डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं और इसी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन को हम चेंज करते हैं। सो दिस इज दी एडजॉइंट फॉर मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। ये ए है, दिस इज मैट्रिक्स ए, a non-singular matrix। This is a non-singular matrix। Non-singular matrix का मतलब है कि A determinant not equal to 0 है। Then the inverse of A denoted by A inverse may be found by the formula A inverse is always equal to 1 over A determinant adjoint of A। A determinant हम मालूम कर सकते हैं, adjoint हमने यहाँ पे पढ़ा। तो इसी फार्मूले की मदद से हम किसी भी सेकंड ऑर्डर
میٹرکس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے؟ سولوشن آف سملٹینیس لینئر ایکویشنز بائی یوزنگ میٹریسز. ہمارے پاس جو لینئر الجبرا ہے، لینئر الجبرا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لینئر الجبرا میں ہم لینئر ایکویشنز حل کرتے ہیں. اس میں ہم رینک کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس میں ہم سولوشن آف ایکویشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ ہے سولوشن آف سملٹینیس لینئر ایکویشنز بائی یوزنگ میٹریسز. Consider the equation in two variables. Here we have two variables, x1 x2 یہ دو ویریبل ہے اور اسی وجہ سے two equation ہے. Here we have two equations and two variables. اب اسی equation کو here we have a system of simultaneous linear equation. یہاں پہ simultaneous کا مطلب کیا ہے؟ Simultaneous system of linear equations are those equations which have the same solution, that is the solution is common for both. جب کہ بھی ہمارے پاس سسٹم آف ایکویشنز ہو اور جب اس کا سیم سولوشن ہو تو پھر اسی سسٹم کو ہم سملٹینیس سسٹم آف لینئر ایکویشن کہتے ہیں. سیم سولوشن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ویریبل کے جو ویلیوز آتے ہیں ان ویلیوز کو ہم کسی بھی ایکویشن میں جب ہم پٹ کریں گے تو وہ سیٹسفائی ہوں گے. تو یہاں پہ جو سسٹم آف سملٹینیس لینئر ایکویشن ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے تو اسی کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں. رائٹنگ ان دا میٹرکس فارم سسٹم ون ان میٹرکس فارم کین بی ریٹن ایز. تو یہاں پہ A11 A12 A21 A22 یہ کوایفیشنٹ ہم اس طرح لکھیں گے. یہاں پہ ویریبل x1 ہے x2 ہے، یہاں پہ x1 ہے یہ x2 ہے. ان x1 x2 کو ہم ایز اور کالم میٹرکس کی شکل میں لکھیں. Here we have two variables. These two variables will be written in terms of column matrix. So this is the column matrix for the unknowns x1 x2. اور یہاں پہ جو رائٹ سائڈ میں جو کانسٹنٹ ہے تو ان کانسٹنٹ کو ہم لکھیں گے ایز کالم میٹرکس. اب یہ کوایفیشنٹ میٹرکس اس کو ہم اے سے ظاہر کریں گے، اسی کو ہم ایکس سے، اسی کو ہم بی سے. تو ہمارے پاس آئے گا اے ایکول بی. اب اسی اے کو یہاں سے ہٹانا ہے. سو ٹو ریموو دس اے وی ہیو ٹو سرچ آؤٹ اے انورس. تو اے انورس اگر ہمارے پاس ہو تو یہاں پہ ہم اے انورس یوز کریں گے، یہاں پہ یوز کریں گے. تو اے انورس اور اے یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوگا، ہمیں آئیڈینٹی دے گا آئی، اور آئی ایکس کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہوگا تو ایکس آئے گا اور اے انورس اس کے ساتھ آئے گا. تو کسی بھی ایکویشن کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اسی ایکویشن کو ہم نے میٹرکس فارم میں لکھنا ہے، اور میٹرکس فارم میں لکھنے کے بعد ہم نے اسی ایکویشن کو لکھنا ہے، پھر اسی ایکویشن کو لکھنا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو کام ہے اے انورس معلوم کرنا ہے. ہیئر وی ہیو ٹو فائنڈ اے انورس. اے انورس معلوم کرنے کے لیے ہم یہ فارمولا یوز کرتے ہیں. اب اسی فارمولے کی مدد سے اے انورس معلوم کرنے کے لیے ہم نے اے ڈٹرمنٹ معلوم کرنا ہے. اگر اے ڈٹرمنٹ 0 ہو تو اے انورس معلوم نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں پہ کیلکولیشن پروسیس سٹاپ ہو جائے گا، یعنی سولوشن ڈز ناٹ ایگزسٹ ہوگا. اور اگر اے ڈٹرمنٹ نان 0 ہو تو اے انورس معلوم ہو سکتا ہے اور اسی کو ہم پروسیس کر سکتے ہیں، یعنی اس کا ہم سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ if A is singular, that is A determines 0, then the system 1 has no solution. تو اسی سسٹم کو جب ہم حل کرتے ہیں تو اس کو ہم حل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایکویشن آئے گا، اور اے انورس معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اے ڈٹرمنٹ معلوم کرتے ہیں. اگر اے ڈٹرمنٹ 0 ہو تو یہ سسٹم حل نہیں ہوگا، اور اگر اے ڈٹرمنٹ نان 0 ہو تو یہ سسٹم ہم حل کر سکتے ہیں اسی ایکویشن کی مدد سے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے پاس عام طور پر ہم اے پلس بی ہول اسکوائر لکھتے ہیں اے اسکوائر پلس 2 بی پلس بی اسکوائر. اس طرح اے مائنس بی ہول اسکوائر ہم اس طرح لکھتے ہیں. یہاں پہ ان ایکول سائن ہے، ان ایکول. تو ہمارے پاس جو میٹرس کا الجبرا ہے، میٹرس کے الجبرا میں یہ ایکویشن ہولڈ نہیں کرتے ہیں. ان میٹرکس الجبرا وی کین ناٹ سے دیٹ اے پلس بی ہول اسکوائر اکول ٹو اے اسکوائر پلس 2 پلس بی اسکوائر. اور میٹرکس الجبرا کے علاوہ
اگر اے اور بی ریئل نمبرز ہو تو پھر یہ ہولڈ کرتا ہے. تو میٹریسز میں یہ ہولڈ نہیں ہوتے ہیں اور ریئل نمبر میں یہ ہم لکھ سکتے ہیں, ایکول لکھ سکتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے in matrix algebra these three equation does not hold while in real analysis these equations holds. اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ایک رزلٹ ہے اے پلس بی ٹرانسپوز. اے پلس بی ٹرانسپوز برابر ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ اے ٹرانسپوز پلس بی ٹرانسپوز کے برابر ہے کہ نہیں. وی ہیو ٹو پروو whether A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose. تو A plus B transpose سب سے پہلے ہم نے A plus B معلوم کرنا ہے. this is A, this is B. تو adding corresponding entries تو 1 over 2 3 ہے, 0 over -1 ہے, -1 over 3 2 ہے. تو اس طرح یہ A plus B آ گیا. اب A plus B transpose. Now taking transpose of this equation تو A plus B transpose برابر ہوگا اسی رو کو ہم as column لکھیں گے, اسی رو کو ہم as column لکھیں گے. So this is the result number 1. اب ہم نے A transpose معلوم کرنا ہے اور B transpose معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے A transpose معلوم کرنا ہے. This is A, this is transpose. تو write transpose of this A. تو اسی رو کو ہم as column لکھیں گے, اسی رو کو ہم ایز کالم لکھیں گے. اس طرح بی ٹرانسپوز میں ہم بی لکھیں گے اور اس کو ٹرانسپوز کرنا ہے تو اسی لائن کو ہم ایز رو لکھیں گے, ایز کالم لکھیں گے, اسی رو کو ہم ایز کالم لکھیں گے. اب ان دونوں ریزلٹس کو ہم یہاں پہ پٹ کرتے ہیں اور کرسپونڈنگ ایلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں. اب یہاں پہ آنسر ہمارے پاس رزلٹ 1 تھا, یہاں پہ رزلٹ 2 ہے, دونوں ایکول ہے. if we compare 1 and 2 we see that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. یعنی A plus B transpose ہمیشہ برابر ہوگا A transpose plus B transpose, کیونکہ A plus B transpose کی جو ویلیو ہے وہی ویلیو A transpose plus B transpose کے لیے بھی آ گئی ہے. From equation 1 and 2 it is clear that A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose 2. Find the inverse of each of the following matrices. اب یہاں پہ ایک میٹرس ہے, اس کا انورس ہم کس طرح معلوم کریں گے. سب سے پہلے اسی میٹرس کو ہم نام دیں گے, انورس معلوم کرنا ہے تو اس کا ہم ڈٹرمنٹ معلوم کریں گے. ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کریں, 2 2 are 4. ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے -3 آ گیا, فارمولے والا مائنس اور یہ -3 آپس میں یہاں پہ پلس کریٹ کرے گا اور یہاں پہ 7 آ گیا, 7 is not equal to 0. So for this matrix A inverse exists. اب A inverse معلوم کرنے کے لیے ہم نے ایڈجائنٹ لکھنا ہے, اسی میٹرکس کا ایڈجائنٹ لکھنا ہے. ایڈجائنٹ کو ہم اس طرح لکھتے ہیں, ان دونوں ایلیمنٹس کو ہم انٹرچینج کرتے ہیں تو یہ انٹرچینج ہو گیا. اب اور ان دونوں کا ہم سائن چینج کرتے ہیں, سائن چینج ہو گیا. اور A inverse کا جو فارمولہ ہے اب یہاں پہ ہم نے ویلیو کو A ڈیٹرمن کیا ہے 7 ہے تو 7 آ گیا. ایڈجائنٹ یہ ایڈجائنٹ ہے تو یہ آ گیا. ناؤ اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہم کریں گے. وی ول multiply every entry by this scalar. This is the scalar multiplication. So 1 over 7 ہر ایک entry کے ساتھ multiply ہوگا. So this is the inverse of the given matrix. اور inverse کیا ہے, یہ ایکچولی یہ ایک multiplicative inverse ہے. اب اسی میٹرکس کو اور اسی میٹرکس کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمیں سیکنڈ آرڈر آئیڈینٹیٹی میٹرکس دے گا. If we multiply this A with this A inverse we will definitely get 1 0 0 1, that is we will get the second order identity matrix. اب یہاں پہ کیا ہے, ہمارے پاس دو ایکویشنز ہے. ان دونوں ایکویشنز کو اگر ہم لکھنا چاہے تو the given system in matrix form, یہاں سے ہم کیا کریں گے 4 3 یہاں پہ لکھا, 2 5 یہاں پہ لکھا, اور یہاں پہ جو 2 ویریبل ہے ان ویریبلس کو ہم نے ایز کالم میٹرکس میں لکھا اور -1 اور 19 کو ہم نے کالم میٹرکس میں لکھا. اور یہ A ہے, دس از X, دس از B. تو A = B سے ہم X = A inverse B لکھتے ہیں. اب A inverse ہم معلوم کرتے ہیں. A inverse معلوم کرنے کے سب سے پہلے ہم ڈیٹرمنٹ معلوم کرتے ہیں. تو 4 5 20 اور -6 آ گیا اور فارمولے اور مائنس اور -6 یہ +6 آ گیا. 26 ہے not equal to 0. A inverse exists. Adjoint A, this is A, یہ A ہے.
तो इसी एक एडवांस मालूम करने के लिए हम 4 पॉइंट को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंजिंग दीज टू नंबर, तो हमारे पास ये 4 पॉइंट बनेगा 5 4। चेंजिंग साइन हेयर, इसी कॉलम में साइन चेंज करें तो ये 3 है, माइनस प्लस आएगा, ये 2 माइनस बनेगा, ये एडजेंट आ गया। अब ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में हमने वैल्यू पुट किए। अब दिस इज ए इनवर्स, इसी x की वैल्यू पुट करें, दिस x इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये एक्स वाई गया। अब ये क्या है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की जगह हम ये वाला पुट करेंगे, और ये b है तो ये b है, b कहाँ पे है, दिस इज b। अब वो 1/26 हम यहाँ पे छोड़ेंगे, इस दिस इज r, दिस इज c, r इंटू c इज इक्वल टू r c, दिस इज r इंटू c इज इक्वल टू r c। These two are conformal part of the product. Here number of columns equal to number of rows, so the product is possible। और हमारे पास 2/1 ऑर्डर मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 52 डिवाइड बाई 26 2 आएगा, 78 डिवाइड बाई 26 3 आएगा। This is one matrix, this is another matrix, both the matrices are equal, their order are the same and corresponding elements will be the same. So comparing the entries, x will be equal to 2, y will be equal to 3. So this is the solution of this system of simultaneous linear equation. By the simultaneous we mean the two solutions will have the same solution. By the same solution we mean if we put value of x and y in this equation, it will be satisfied. Similarly, if we put the values here, this equation will also be satisfied. By satisfaction we mean if we put x and y here, we will get -1. If we put value here, we will get 19.